Annyeonghaseyo yorobun, hari ini kita akan belajar bab 19, Sipkukwa, Yuri, memasak. Di bab 19 kali ini kita akan belajar mulai dari munbok, tata bahasa, ada aoboda, yang diartikan cobalah, aso, oso, terus di sini ada keterangan sunca. Sunca itu artinya urutan. Jadi oso, aso diartikan lalu. Ohwi, kosakata yang akan kita pelajari adalah 음식의 mat rasa, 음식 makanan, 재료 및 조리법, 재료 bahan makanan, 및 dan 조리법, cara memasak. Kemudian munhwa wa jongbo, munhwa budaya, wa dan jongbo, informasi yang akan kita pelajari adalah tekbyurhan nal 먹는 음식, 음식 makanan, 먹는 yang dimakan, nal di hari tekbyurhan yang khusus atau hari yang istimewa. Hari yang spesial. Ya, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu ohwiil kosakata 1. Emsike mat, mat rasa, emsik makanan. Rasa makanan di sini dimulai dari masih coda. Masih coda itu enak. Mepta, pedas. Talta, manis. Cada, asin. Singgupta, hambar, seda, pahit, sida, asam, kusohada, gurih. Terus di sini ada kosakata lain, mulai dari lemon, hanbon 1 kali, yuribub, cara memasak, yuri gyosil kelas, yuri memasak, tanida itu datang dan pergi, kegiatan rutin, tteokbokki, kue beras pedas. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu munbokil, tata bahasa 1. Tata bahasa pertama yang akan kita pelajari yaitu aoboda. Aoboda jika melekat di kata kerja untuk mengindikasikan bahwa kita mencoba untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah boseo. Boseo. Diartikan cobalah. Karena di sini kita disuruh untuk mencoba melakukan sesuatu. Jadi boseo itu digunakan untuk rekomendasi. Merekomendasikan sesuatu kepada yang lainnya ya. Nah, cara penggunaannya gimana? Ketika kata kerja berakhiran dengan a sama o, kita pakai aboda. Contohnya ada kata, kaboda, cobalah pergi. Lalu kata kerja yang berakhiran dengan hada, kita pakainya heboda. Contohnya, chonwa hada, chonwa heboda, cobalah menelepon. Selain itu, kata kerja yang berakhiran o, u, e, i, dan akhiran vokal yang lain kita bisa pakai oboda. Contohnya ada ikta, ikkuboda, cobalah membaca. Nah, di sini ada contoh kalimat ya yang menggunakan tata bahasa aoboda. Kita pelajari, kita bahas ya dari kalimat pertama. 된장찌개가 조금 맵지만 맛있어요. 된장찌개. 된장찌개 itu sup doenjang atau sup tauco. 조금 sedikit, mep pedas. Jiman tetapi. 맛있어요 enak. Sup tauco sedikit pedas tetapi enak. 된장찌개를 만들어 보세요. 만들어 보세요. 보세요 cobalah, 만들어 membuat. 된장찌개 sup doenjang atau sup tauco. Cobalah buat sup tauco. 이 게임이 정말 재미있어요. 이 게임이 game
atau permainan ini 정말 sungguh 재밌어요, menarik. Permainan ini sungguh menarik. 한번 해보세요. 보세요, cobalah, lakukan 한번 sesekali atau cobalah bermain sesekali. 집을 구하는 것이 쉽지 않아요. 쉽지 않아요. Tidak mudah. 구하는 mencari 집 rumah. Tidak mudah mencari rumah. 그럼 부동산에 가보세요. 그럼 kalau begitu, 보세요 cobalah pergi 부동산에 ke agen properti atau agen real estate. Lalu kita masuk ke Dehwail, percakapan 1. Di sini ada percakapan antara Cahaya dan Tara. Kita dengarkan dulu isi percakapan mereka. 와, 이게 무슨 음식이에요? 다라 씨가 만들었어요? 네, 불고기예요. 한번 먹어보세요. 불고기 요리법을 어디에서 배웠어요? 요리 교실에서 배웠어요. 불고기 맛이 어때요? 좀 싱거워요? 아니요, 안 싱거워요. 아주 맛있어요. Oke, kita dengarkan lagi dan kita terjemahkan isi percakapan mereka. 와, 이게 무슨 음식이에요? Wah, 이게 무슨 음식이에요? Wah, 이게 ini 무슨 음식이에요? 음식이에요 adalah makanan, 무슨 apa? Wah, ini makanan apa? 다라 씨가 만들었어요? Tara 씨가 만들었어요? Apakah Tara 씨가 saudara Tara 만들었어요 yang membuatnya? Apakah saudara Dara yang membuatnya? 네, 불고기예요. 네, 불고기예요. 네, iya, yeyo adalah bulgogi, daging sapi panggang. 한번 먹어보세요. 한번 먹어보세요. 보세요, cobalah, mogok makan, 한번 sesekali. 불고기 요리법을 어디에서 배웠어요? 불고기 요리법을 어디에서 배웠어요? 배웠어요, telah belajar. 어디에서, di mana? 요리법, cara memasak. 불고기, daging sapi panggang. Telah belajar di mana cara masak daging sapi panggang? 요리 교실에서 배웠어요. 요리 교실에서 배웠어요. 배웠어요, telah belajar. 교실에서, eso di, 교실 kelas, 요리 memasak. Telah belajar di kelas memasak. 불고기 맛이 어때요? 불고기 맛이 어때요? 어때요 bagaimana? Masih rasa bulgogi, daging sapi panggang. Bagaimana rasa daging sapi panggangnya? 좀 싱거워요? 좀 싱거워요? Apakah 좀 sedikit 싱거워요? hambar? Apakah sedikit hambar? 아니요, 안 싱거워요. 아니요, 안 싱거워요. 아니요, tidak. 안 싱거워요. 안 tidak. 싱거워요, hambar. 아주 맛있어요. 아주 맛있어요. 아주 sangat 맛있어요. enak. Tidak, tidak hambar. Sangat enak. Nah, berikutnya di sini ada percakapan lagi ya. Di sini ada kosakata kimchi jjigae itu sup kimchi, desita itu makan dalam bahasa halus, mepta itu pedas. Terus di sini juga ada lemon juice. Lemon juice itu jus lemon, masih tak minum, sita itu asam. Nah, kita baca percakapannya dulu ya.
이 김치찌개를 드셔보세요. 보세요, cobalah, 드셔 makan. 이 김치찌개를, sup kimchi ini. Wah, Tarasiga 만들었어요? Wah, Tarasiga apakah saudara Dara 만들었어요 telah membuatnya? Apakah saudara Dara yang membuatnya? 네, 제가 만들었어요. 네, iya, saya 만들었어요. Membuatnya. Ya, saya telah membuatnya. Kimchi masih oteo? Oteo bagaimana? Masih rasa kimchi sup kimchi? 조금 맵지만 아주 맛있어요. 조금 sedikit, pedas, jiman tetapi 아주 sangat 맛있어요, enak. Sedikit pedas, tetapi sangat enak. Nah, kita lanjut mendengarkan 발음 ya, pelafalan. Di sini ada pelafalan beep sama peep. Jadi B sama P itu punya bunyi yang hampir mirip ya. Jadi kita dengarkan untuk lebih jelas lagi perbedaan antara bunyi peep sama peep. 일, 하, 파, 이, 입, 입. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu OHI kosakata 2. 재료 및 조리법. 재료 itu ingredients atau bahan dasar makanan, meat dan 조리법, cara memasak. Nah, mulai dari 재료, bahan dasar. Di sini ada 고기와 생선. 고기 daging, wa dan 생선 itu ikan. Daging dan ikan. 소고기, daging sapi. 돼지고기, daging babi. Ya. 닭고기, daging ayam. 생선, ikan. Berikutnya ada 채소, sayuran. 파, daun bawang. Yang pa, bawang bombay. Ma늘, bawang putih. 당근, wortel. Lalu ada 양념. 양념 itu bumbu. 소금, garam. 설탕, gula. 후추, lada. 간장, kecap, asin. Nah, berikutnya ada 조리법, cara memasak. Dimulai dari kakda. Kakda itu mengupas. solda, mengiris. kerida itu merebus. Misalnya kayak mie, air. Itu pakainya kerida. Terus ada samda. Samda itu merebus. Contohnya untuk merebus seperti telur, kentang, ubi, itu pakainya samda. Berikutnya ada cida. Cida itu steam atau mengukus. Kukta, memanggang. Pukta, menumis. Twigita, menggoreng. Mandu, dumpling. Teuda, menghangatkan. Keran, telur. Tok, kue, beras. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu munbob-i tata bahasa 2. Di sini ada aso, oso, terus ada keterangan sunca. Sunca itu artinya urutan. Jadi, oso, aso itu digunakan untuk mengindikasikan aksi pertama terjadi dan berikutnya ada aksi lain, aksi kedua yang terjadi. Nah, aso, oso di sini diartikan lalu karena ada urutannya.
Saya tulis ulang. Maaf. Saya tulis ulang lagi ya. Aso, oso itu diartikan lalu. Dan di sini ada keterangan sunca urutan. Cara penggunanya gimana? Seperti tadi ya, yang ao boda. Jadi kalau kata kerjanya itu berakhiran dengan a dan o, kita pakainya aso. Contohnya kata kaso. Jadi kaso. Lalu kata kerja yang berakhiran dengan hada, kita pakainya heso. Contohnya 도착하다, jadinya 도착해서. Selain itu, kata kerja yang berakhiran dengan vokal seperti o, u, e, i, dan yang lainnya, selain a, o, dan hada, kita pakainya oso. Contohnya cikta, cikoso. Nah, terus kita lihat contoh kalimatnya mulai dari kalimat pertama. 집에 와서 쉬었어요. 집에 와, pulang ke rumah. Solalu 쉬었어요, beristirahat. Jadi di sini ada urutannya, sebuah kejadian terjadi. Pulang ke rumah, lalu beristirahat. 김밥을 만들어서 친구들하고 먹을 거예요. Mandero membuat, kimbap, nasi gulung, solalu, 먹을 거예요, akan makan, hago dengan 친구들, para teman, atau teman-teman. 사무실은 어디에 있어요? 사무실은 kantornya, 있어요 ada, 어디에 di mana? 2층으로 올라가서 오른쪽으로 가세요. 올라가, pergi naik, 2층으로 ke lantai 2. Solalu, 가세요, pergilah, 오른쪽으로, ke arah kanan. Nah, di sini ada sebuah tip atau keterangan ya. Ada aso, oso, dan juga go. Aso, oso itu punya arti yang sama dengan go ya, di mana go selain diartikan dan, bisa juga diartikan lalu. Nah, cara membedakannya gimana? Kalau aso, oso itu digunakan ketika kejadiannya itu punya hubungan yang dekat antara kejadian satu dengan kejadian yang lain. Jadi urutannya ada hubungannya ya, urutannya itu berhubungan. Nah, sedangkan kalau go itu digunakan ketika nggak ada hubungan apa-apa antara kejadian yang awal dengan kejadian berikutnya. Nggak ada hubungannya ya. Contohnya, kalau yang pakai aso, oso. Oso bososo 옷장에 걸었어요. Boso melepaskan ot baju. Solalu gorosoyo, menggantungkan 옷장에 di lemari pakaian. Nah, ini melepaskan baju lalu menggantungkan di lemari pakaian. Itu kan sebuah aksi urutan yang ada hubungannya ya. Melepas baju lalu menggantungnya di lemari pakaian. Jadi subjeknya itu sama-sama bajunya ya, masih dipakai dalam aksi tersebut. Nah, sedangkan kalau yang pakai go, contohnya di sini ada 다라시한테 전화하고 저녁을 먹었어요. 전화ha menelepon, hante kepada Tarasi, saudara Dara. Lalu 먹었어요, makan jonyok malam. Nah, antara menelepon sama makan malam itu nggak ada hubungan yang dekat ya. Menelepon, aksinya nelpon pakai handphone, sedangkan makan itu beda lagi ya, lain konteks. Jadi itu bedanya aso, oso, dan juga go yang diartikan lalu. Berikutnya kita lanjut ke Dehwa I, percakapan 2. Di sini ada percakapan antara Wang Min dan Long. Kita dengarkan dulu isi percakapan mereka. 푸엉 씨는 요리하는 것을 좋아해요? 네, 요리하는 게 취미예요. 무슨 음식을 잘 만들어요? 저는 떡볶이를 잘 만들어요. 그래서
떡볶이를 자주 만들어서 먹어요. 떡볶이는 어떻게 만들어요? 떡에 채소하고 양념을 넣고 끓여요. 저는 떡볶이에 라면도 넣어요. Oke, kita dengarkan lagi dan kita terjemahkan percakapan mereka. 푸엉 씨는 요리하는 것을 좋아해요? Pong 씨는 요리하는 것을 좋아해요. Pong 씨는 saudara Pong. Saudara Pong 좋아해요. Apakah suka? 요리하는 memasak. Saudara Pong, apakah suka memasak? 네, 요리하는 게 취미예요. 네, 요리하는 게 취미예요. 네, iya, 요리하는 게 memasak. Yeyo adalah 취미, hobi. Ya, memasak adalah hobi. 무슨 음식을 잘 만들어요? 무슨 음식을 잘 만들어요? 잘 만들어요. Pandai membuat. 음식 makanan, musun apa? Pandai membuat makanan apa? 저는 떡볶이를 잘 만들어요. 저는 떡볶이를 잘 만들어요. 저는 saya 잘 만들어요. Pandai membuat atau membuat dengan baik. Tteokbokki. Tteokbokki itu kue beras pedas. Saya pandai membuat kue beras pedas. 그래서 떡볶이를 자주 만들어서 먹어요. 그래서 떡볶이를 자주 만들어서 먹어요. 그래서 jadi 자주 만들어서 먹어요. 자주 sering, 먹어요 makan, 만들어서 dengan membuat tteokbokki kue beras pedas. 떡볶이는 어떻게 만들어요? 떡볶이는 어떻게 만들어요? 어떻게 bagaimana 만들어요 membuat tteokbokki kue beras pedas. Bagaimana membuat kue beras pedas? 떡에 채소하고 양념을 넣고 끓여요. 떡에 채소하고 양념을 넣고 끓여요. 끓여요, merebus, 넣고 dengan memasukkan 양념, bumbu, hago dan 채소, sayuran. Toke ke kue beras. Merebus dengan memasukkan bumbu dan sayuran ke kue beras. 저는 떡볶이에 라면도 넣어요. 저는 떡볶이에 라면도 넣어요. 저는 saya 넣어요 memasukkan 라면도. Ramyeon, mie instan juga. Tteokbokki ke kue beras pedas. Saya memasukkan mie instan juga ke kue beras pedas. Nah, di sini ada percakapan lagi ya. Di sini ada kosakata. Ada mulai dari kimchi jjigae, sup kimchi. 만들다, membuat. 김치에 고기를 넣다. 넣다 memasukkan 고기 daging, kimchi에 ke kimchi. 된장찌개, sup 된장 atau sup tauco. 끓이다, merebus. 된장에 채소를 넣다. 넣다 memasukkan 채소 sayuran 된장에 ke tauco. 무슨 음식을 잘 만들어요? 잘 만들어요. Pandai membuat. 음식 makanan, 무슨 apa? Pandai membuat makanan apa? 저는 김치찌개를 잘 만들어요. 저는 saya 잘 만들어요. Pandai membuat kimchi-jjigae, sup kimchi. Saya pandai membuat sup kimchi. 그래서 김치찌개를 자주 만들어서 먹어요. 그래서 jadi 자주 sering 먹어요 makan 만들어서 dengan membuat kimchi-jjigae, sup kimchi. 김치찌개는 어떻게 만들어요? 어떻게 bagaimana 만들어요 membuat kimchi-jjigae sup kimchi? 김치에 고기를 넣고 끓여요.
끓여요 merebus, nogo dengan memasukkan gogi, daging, kimchi ke kimchi. Berikutnya ada sebuah ekspresi yang biasa digunakan. Di sini ada sebuah ekspresi atau kalimat 여기 무슨 고기 들어갔어요? 들어갔어요 dimasukkan gogi daging. 무슨 apa yogi di sini? Daging macam apa ini? Kita dengarkan dulu ya ekspresinya. 여기 무슨 고기 들어갔어요? 여기 무슨 고기 들어갔어요? 아, 여기는 닭고기가 조금 들어갔어요. Ya. 여기 무슨 고기 들어갔어요? 들어갔어요 telah dimasukkan gogi daging. 무슨 apa yogi di sini? 여기는 닭고기가 조금 들어갔어요. 여기는 di sini 조금 들어갔어요. sedikit dimasukkan 닭고기, daging ayam. Kita masuk ke 문화와 정보, 문화 budaya, dan 정보 informasi. Di sini ada 특별 한날 먹는 음식, 음식 makanan, 먹는 yang dimakan, 날 di hari 특별한 yang khusus atau hari yang spesial. Saya perbesar sedikit ya. Oke. 한국 사람들이 특별한 날에 먹는 음식에는 무엇이 있을까요? 무엇이 있을까요? 있을까요 ada, 무엇이 apa, 음식에는 pada makanan, 먹는 yang dimakan, 한국 사람들이 orang-orang Korea, 날에 di hari 특별한 yang khusus, ada makanan apa yang dimakan orang-orang Korea di hari yang khusus? 미역국은 생일날 먹는 음식인데 소고기나 멸치 등을 넣고 오래 끓여 만든 국물에 불린 미역을 넣고 끓인 국입니다. 미역국, 미역국은 숲 rumput laut, 음식인데 merupakan makanan, 먹는 yang dimakan, 생일날 di hari ulang tahun. 국입니다 adalah sup, kering yang direbus, 넣고 dengan memasukkan miok, rumput laut, 불린 yang disebut, 국물에 pada kuah, 만든 yang dibuat, 끓여 merebus, ore lama, 넣고 dengan memasukkan dengan seperti sogogi daging sapi, atau 멸치, 멸치 ikan teri. Sup rumput laut adalah makanan yang dimakan di hari ulang tahun. Merupakan sup yang direbus dengan memasukkan rumput laut yang disebut pada kuah yang dibuat merebus lama dengan memasukkan seperti daging sapi atau ikan teri. 미역국은 원래 어머니가 아기를 낳은 후에 먹는 음식입니다. 미역국은 sup rumput laut 원래 awalnya. 음식입니다 adalah makanan, 먹는 yang dimakan, 어머니가 ibu, 후에 setelah, 낳은 melahirkan agi bayi. Sup rumput laut adalah makanan yang dimakan, sup rumput laut awalnya adalah makanan yang dimakan ibu setelah melahirkan bayi. 그래서 생일에 미역국을 먹는 것은 낳아주신 어머니의 은혜를 기억하고 감사한다는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 jadi 것은 sesuatu, 먹는 makan,
Miyoguk, sup rumput laut. 생일에 di hari ulang tahun. 가지고 있습니다. memiliki 의미, makna. 감사한다는 berterima kasih. 기억하고 dan mengingat. 은혜, kebaikan. 어머니 ibu, nahajusin yang melahirkan. Jadi, sesuatu makan sup rumput laut pada hari ulang tahun memiliki arti berterima kasih dan mengingat kebaikan ibu yang melahirkan. Nah, jadi miyoguk, sup rumput laut, itu dimakan di hari ulang tahun ya, untuk memperingati kebaikan ibu yang telah melahirkan. Berikutnya, ada samgetang. Samgetang itu sup ayam ginseng. 삼계탕은 덥고 습한 여름 중 가장 더운 봄날에 먹는 음식입니다. 삼계탕은 sup ayam ginseng, 음식입니다, adalah makanan. 먹는 yang dimakan, 봄날에, di hari terpanas. 봄날 itu istilah yang diartikan hari terpanas. 가장 더운 yang paling panas. 중 di antara. 여름, musim panas. 습한 yang lembab. 고 dan top, panas. Samgyetang, sup ayam ginseng, adalah makanan yang dimakan di hari terpanas, yang paling panas di antara musim panas yang lembab dan panas. 삼계탕은 어린 닭의 인삼이나 찹쌀, 밤, 마늘과 같이 건강에 좋은 재료를 넣고 푹 끓인 음식입니다. 삼계탕은 sup ayam ginseng, 음식입니다, adalah makanan. Kerin, yang direbus, 푹, penuh, atau yang direbus lama. Nuku, dengan memasukkan. 재료, bahan makanan. 좋은, yang bagus. 건강에, untuk kesehatan. 같이, seperti. 과, dengan. 마늘, bawang putih. bam, kastanya. 찹쌀, beras ketan. ina, atau insam, ginseng. 어린 닭의, di ayam yang muda, ayam muda. Samgyetang, sup ayam ginseng, adalah makanan yang direbus penuh dengan memasukkan bahan makanan yang bagus untuk kesehatan, seperti dengan bawang putih, kastanye, beras ketan, atau ginseng di ayam yang muda. 여름에 땀을 많이 흘려 기운이 없을 때 삼계탕을 먹으면 새 힘이 납니다. Saat ops, tidak ada, giun, tenaga, mani helyo, mengalir banyak, tam, keringat, yorme, pada musim panas, myon, jika, mok, makan, samgyetang, sup ayam ginseng, namnida, muncul, himi, tenaga, se, yang baru. Saat tidak ada tenaga karena mengalir banyak keringat pada musim panas, jika makan sup ayam ginseng, muncul tenaga baru. Nah, jadi samgyetang, sup ayam ginseng ini dimakan di hari terpanas ya, pada musim panas. Gunanya untuk apa? Untuk menumbuhkan kembali, memunculkan kembali tenaga baru di hari yang panas. Berikutnya ada tteokguk. Tteokguk itu kue beras. 떡국은 설날 아침에 온 가족이 둘러앉아 먹는 음식입니다. 떡국, sup kue beras.
음식입니다 adalah makanan, 먹는 yang dimakan. 가족이 keluarga, 둘러앉아 dengan duduk mengelilingi. Solal 아침에 on yang datang, 아침에 pada pagi, solal Imlek. Sup kue beras adalah makanan yang dimakan keluarga dengan duduk mengelilingi yang datang pada pagi Imlek. 떡국은 소고기, 멸치 등을 넣고 오래 끓여 만든 국물에 흰떡을 넣고 끓인 다음 계란, 지단이나 김, 파 등을 올려 먹는 음식입니다. 떡국은 sup kue beras. 음식입니다 adalah makanan, 먹는 yang dimakan, olio yang diberikan, dan seperti pa, daun bawang, kim, rumput laut, ina atau keran jidan, jidan irisan keran telur. Tam setelah, kerin merebus, nuku dengan memasukkan hintok. Hintok itu kue beras putih. Kukmure pada kuah, mandan yang dibuat, keryo merebus ore lama. Nuku dengan memasukkan dengan seperti sogogi daging sapi, nyolci ikan teri. Sup kue beras adalah makanan yang dimakan, yang diberikan seperti daun bawang, rumput laut, atau irisan telur setelah merebus dengan memasukkan kue beras putih pada kuah. Mandan yang dibuat, keryo merebus ore lama dengan memasukkan seperti daging sapi, ikan teri. 한국 사람들은 떡국을 먹으면서 새해 시작을 기념하며 서로 톡담을 주고받습니다. 한국 사람들은 orang-orang Korea 주고받습니다. 서로 톡담을 주고받습니다. 서로 saling 주고받습니다. memberi dan menerima 톡담, wejangan. 기념하며 dengan memperingati sejak mulainya sehe tahun baru myonso sambil makan tokguk sup kue beras. Orang-orang Korea saling memberi dan menerima wejangan dengan memperingati mulainya tahun baru sambil makan sup kue beras. Jadi toguk itu sebuah makanan yang khusus ya dimakan pada Sholal atau pada Imlek untuk memperingati mulainya tahun baru. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini ada soal mulai dari ilki, reading, membaca. Kita bahas ya soalnya satu persatu. 1번 nomor 1. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. pilihlah 그림 gambar 관계 있는 yang berhubungan dengan 내용 isi dalam berikut. 당근을 썰고 있습니다. sedang, 썰 mengiris, 당근 wortel. Gambar sedang mengiris wortel, opsi berapa? 정답 1번. 2번 nomor 2. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 것은 hal, 관계 있는 yang berhubungan dengan 단어 kosakata dalam berikut. samda, mengukus. Kita lihat dari opsi 1 ada yoheng, berwisata, yuri, memasak, untung, olahraga, 취미, hobi. Mengukus itu berhubungan dengan apa? Dengan memasak. Ya, jadi 정답은 2번입니다. Kita lanjut ke nomor berikutnya, 3번. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까?
무엇입니까 apa? 반대말. 반대말 itu lawan kata atau antonim. 단어 kosakata dalam berikut. Cada, asin. Lawan kata dari asin itu apa? Kita lihat dari opsi 1 ada topta, topta panas, supta muda, cakapta dingin, singgupta hambar. Lawan kata dari asin apa? Hambar ya. Jadi 3번 정답은 4번입니다. 4번 nomor 4. 밑줄 진 부분이 많은 것을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah kosong hal 맞는 yang tepat bu분 bagian 밑줄 진 yang digaris bawahi. Jadi kita fokus ke bagian yang digaris bawahi itu udah bener nggak penulisannya sesuai grammar. Kita bahas dari opsi 1 dulu ya. 불고기를 만들어서 먹었어요. 먹었어요 telah memakan dengan membuat bulgogi, daging sapi panggang. Nah, di sini 만들어서. 만들어서 benar apa salah? Salah ya, bukan 만들어서. Harusnya pakainya oso, bukan aso. 만들어서. Dengan membuat. Opsi 1 salah. Opsi 2. 편지를 써서 친구에게 줬어요. 줬어요 telah memberikan 편지 surat ege kepada 친구, teman, dengan menulis. Maaf, telah memberikan surat kepada teman dengan menulisnya. Nah, seso itu benar apa salah? Salah ya, bukan seso. Harusnya cukup so ya, so. Karena apa? Kita ingat kata kerja yang berakhiran dengan dimana kalau ketemu vokal seperti oso, aso, nya itu dihilangkan. Langsung kita singkat, nya berubah jadi o ya, langsung jadi o. Jadi bukan seso tapi soso. Nah, itu berlaku kalau kata kerjanya itu hanya satu unsur atau namanya satu kata ya, kayak seda, terus keda, itu langsung jadinya so, terus ko, gitu. Oke, kita lanjut ya ke opsi ketiga. 아침에 일어나서서 운동했어요. 운동했어요 telah berolahraga dengan bangun 아침에 pada pagi hari. 일어나서서 itu benar apa salah? 일어나서서. Kurang tepat ya, bukan 일어나서서, tapi cukup 일어나서. Karena 일어나다 itu berakhiran dengan a, jadi kita nggak perlu tambahin o ya, karena pasangan a adalah a, jadinya bukan 일어나서서, tapi 일어나서. 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 Kita bisa kayak gini aja ya, 일어나서. Maaf. 일어나서. Kalau opsi 4, 고향에 가서 부모님을 만났어요. 만났어요 telah bertemu bumonim orang tua, 가서 dengan pulang, 고향에 ke kampung halaman. Ini benar ya, jawabannya opsi 4. 가서. Karena ka itu pasangannya adalah a, dan itu ka hanya satu unsur kata ya, jadi cukup ditulis ka tanpa kita tambah ka gitu, nggak perlu, cukup ka. Oke, kita lanjut ke nomor 5, 5번. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah kosong hal kata yang sama neong과 dengan isi. 읽고 dengan membaca gel paragraf 다음 berikut. 한국 사람들은 여름 중 가장 더운 봄날에 삼계탕을 먹습니다. 한국 사람들은 orang-orang Korea 먹습니다. makan 삼계탕 sup ayam ginseng 봄날에 di hari terpanas 가장 더운 yang paling panas. 중 di antara 여름 musim panas.
Orang-orang Korea makan sup ayam ginseng di hari terpanas, yang paling panas di antara musim panas. 삼계탕은 닭과 함께 건강에 좋은 재료인 인삼, 찹쌀, 밤, 마늘 등을 넣고 푹 끓인 음식입니다. 삼계탕은 sup ayam ginseng. 음식입니다 adalah makanan kering yang direbus 푹 penuh. Nuku dengan memasukkan deng seperti manel bawang putih, bam kastanye, capsal beras ketan, insam ginseng, 재료인 yang merupakan bahan con yang bagus, 건강에 untuk kesehatan, 함께 bersama kue dengan tak ayam. Sup ayam ginseng adalah makanan yang direbus penuh dengan memasukkan seperti bawang putih, kastanye, beras ketan, ginseng yang merupakan bahan yang bagus untuk kesehatan bersama dengan ayam. 여름에 땀을 많이 흘려 기운이 없을 때 뜨거운 삼계탕을 먹으면 힘이 납니다. Jika mau makan samgyetang sup ayam ginseng tegun yang panas, saat tidak punya giun tenaga, mani helyo karena banyak mengalir tam keringat yorme pada musim panas, himi namnida, namnida muncul him tenaga. Jika makan sup ayam ginseng yang panas saat tidak punya tenaga karena mengalir banyak keringat pada musim panas, muncul tenaga. Nah, kita cari yang tepat. Kita bahas dari opsi 1 dulu. 삼계탕은 한국 사람들이 여름에 먹는 시원한 음식입니다. 삼계탕은 sup ayam ginseng, 음식입니다 adalah makanan, 시원한 yang sejuk. 먹는 yang dimakan, 여름에 pada musim panas, 한국 사람들이 orang-orang Korea. 시원한 음식, salah ya karena samgyetang itu panas. 뜨거운 음식 harusnya. Jadi opsi 1 salah. opsi 2, 한국 사람들은 삼계탕을 먹으면 기운이 난다고 생각합니다. 한국 사람들은 orang-orang Korea 생각합니다. berpikir. Tahu katanya nan muncul giun tenaga. jika mau makan samgyetang sup ayam ginseng. Benar ya, di sini buktinya ada di kalimat terakhir. Jadi, jawabannya opsi 2. Kalau kita lihat opsi 3 dan 4, kenapa salah? Kita bahas dulu ya dari opsi 3. 삼계탕은 닭과 몸에 좋은 재료를 볶아서 만드는 음식입니다. 삼계탕 sup ayam ginseng, 음식입니다 adalah makanan. Mandanen yang dibuat, pokaso dengan menumis cerio bahan con yang bagus, mome untuk kesehatan kue dan tak ayam. Nah, salahnya di mana? Di sini ya, di menumis karena samgyetang itu sup, direbus bukan ditumis. opsi 3 salah. opsi 4. 한국 사람들은 여름 중 가장 시원한 날에 삼계탕을 먹습니다. 한국 사람들은 orang-orang Korea 먹습니다. makan samgyetang sup ayam ginseng. Nare di hari 가장 시원한 yang paling sejuk. Jung di antara 여름 musim panas. Salah ya, bukan 가장 시원한 tapi 가장 더운. Hari yang paling panas. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu 듣기 listening. Kita mulai bahas dari nomor 1. Kita dengarkan dulu ya listeningnya. 1번부터 2번까지. 1번부터 2번까지 dari nomor 1 sampai nomor 2. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 대답 jawaban almazin yang tepat. 물음에 pada kalimat 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. 물음에 pada pertanyaan dengan mendengarkan berikut. 1번. 지금 김치찌개를
끓여요? 지금 김치찌개를 끓여요? 지금 sekarang 끓여요. Apakah merebus kimchi-jjigae sup kimchi? 1. 네, 김치찌개를 주세요. 네, kimchi-jjigae를 주세요. 네, iya, 주세요. Tolong berikan kimchi-jjigae sup kimchi. 2. 네, 김치찌개가 싱거워요. 네, 김치찌개가 싱거워요. 네, iya, kimchi-jjigae sup kimchi 싱거워요. hambar. 3. 아니요, 김치찌개가 없어요. 아니요, kimchi-jjigae가 없어요. 아니요, tidak, 없어요. Tidak ada kimchi-jjigae sup kimchi. 4. 아니요, 김치찌개를 안 끓여요. 아니요, tidak, kimchi-jjigae를 안 끓여요. 안 끓여요, tidak merebus kimchi-jjigae sup kimchi. Tadi pertanyaannya, 지금 kimchi-jjigae를 끓여요? Apakah sekarang merebus sup kimchi? 정답은 4번입니다. 아니요, kimchi-jjigae를 안 끓여요. Tidak, tidak merebus sup kimchi. 이 번 요리하는 것을 좋아해요? 요리하는 것을 좋아해요? 좋아해요. apakah suka? 요리하는 것을 memasak? 1. 네, 제가 만들었어요. 네, 제가 만들었어요. 네, iya, saya 만들었어요. telah membuatnya. 2. 네, 제 취미는 요리예요. 네, ya, 제 취미 hobi, saya, 요리예요 adalah memasak. 3. 아니요, 요리 교실에서 배웠어요. 아니요, tidak. 요리 교실에서 배웠어요. 배웠어요 telah belajar. Eso di 교실. kelas 요리 memasak. 4. 아니요, 저는 한국 요리를 좋아해요. 아니요, 저는 한국 요리를 좋아해요. 아니요, tidak. 저는 saya 좋아해요 suka 요리 memasak 한국 Korea. Saya suka masakan Korea. Tadi pertanyaannya, 요리하는 것을 좋아해요? Apakah suka memasak? 이번 정답은 2번입니다. 네, 제 취미는 요리예요. Ya, hobi saya adalah memasak. Kita lanjut nomor berikutnya. 삼 번 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah kosel sesuatu 가장 알맞은, yang paling tepat. Malo dengan perkataan iojinen yang menghubungkan. Iojinen selanjutnya, 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. 떡볶이가 어때요? 떡볶이가 어때요? 떡볶이가 kue beras pedasnya 어때요? Bagaimana? 1. 조금 맵지만 맛있어요. 조금 맵지만 맛있어요. 조금 sedikit pedas, ciman tetapi 맛있어요 enak. Sedikit pedas tetapi enak. 2. 떡볶이는 2인분이에요. 떡볶이는 2인분이에요. 떡볶이는 kue beras pedasnya 2인분이에요 adalah 2인분, 2 porsi. 3. 채소하고 양념을 넣고 끓이세요. 채소하고 양념을 넣고 끓이세요. 끓이세요 rebuslah, 넣고 dengan memasukkan 채소 sayuran, hago dan 양념 bumbu. 4. 떡볶이를
자주 만들어서 먹어요. 떡볶이를 자주 만들어서 먹어요. 자주 sering 먹어요 makan 만들어서 dengan membuat tteokbokki, kue beras pedas. Tadi pertanyaannya, tteokbokki가 어때요? Kue beras pedasnya bagaimana? 정답은 1번입니다. 조금 맵지만 맛있어요. Sedikit pedas tetapi enak. Kita next. (4번부터) (5번까지) 4번부터 5번까지. Dari nomor 4 sampai nomor 5. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 dua orang muose dehe marago ismika. Ko ismika sedang marha berbicara dehe tentang muose apa. Dua orang sedang berbicara tentang apa? Sabon nomor 4. 4번. 찌개 맛이 어때요? Cige masih oteo. Oteo bagaimana? Masih rasa cige. Kuah. Kuahnya. 조금 싱거워요. 조금 싱거워요. 조금 sedikit 싱거워요. hambar. Nah, mereka lagi mengatakan tentang apa? Kita lihat dari opsi 1. Ada 식당 위치. Wichi lokasi, 식당 itu restoran. Salah ya. Opsi 2. 요리 재료. 재료 bahan, 요리 memasak. Opsi 3. 식사 장소. 장소 tempat, siksa makan. Opsi 4. 음식의 맛. Mat rasa, 음식 makanan. Tadi si laki-lakinya itu nanyain gimana rasa kuahnya. Terus perempuannya bilang sedikit hambar. Berarti mereka lagi membicarakan tentang apa? Tentang 음식의 맛, rasa makanan. Jadi 4번 정답은 4번입니다. Next. 5번. 불고기를 만들려면 어떤 고기를 사야 해요? 불고기를 만들려면 어떤 고기를 사야 해요? Jika Rio ingin membuat bulgogi daging sapi panggang, saya Heo harus membeli gogi daging oton apa? 소고기, 돼지고기 모두 괜찮아요. 소고기, 돼지고기 모두 괜찮아요. 소고기 daging sapi, 돼지고기 daging babi, modu semuanya 괜찮아요, tidak apa-apa atau semuanya oke. Nah, mereka lagi berbicara tentang apa? Kita lihat dari opsi 1 ada 재료, bahan makanan, 가격, harga, kongang kesehatan, dan shopping berbelanja. Nah, tadi laki-lakinya menanyakan kalau ingin bikin daging sapi panggang harus beli daging apa. Terus perempuannya bilang daging sapi, daging babi semuanya itu tidak apa-apa. Berarti mereka sedang membicarakan tentang apa? Tentang bahan makanan, 재료. Oke, 5번 정답은 1번입니다. Oke, pembahasan bab 19 sekian. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.